Hello, TUNI KUKI channel. Vejo si na bon bin lim na hikit no vin. TUNI hi is aidewa hi ai le Illustrator ako na line tool iti ki za amti is aidewa hi in. Hichina ding hi phat masa achu amasan phat masa achu ga kisele phat masa video pen tool iti ki za amti na sei na wa chu koi son tampi hongin logo sim ding dan ai lo le hi chi sim ding dan khu chi sim ding dan na ti hi cho chu chom khat ananga phot no tin aji chu hi cha tool so hi aza dani het la wai le chun logo sim jong le hen I confuse so de wa hi na hi ji chun to hi tool song tam jo pi I chai di wai ta in apoimo si chai di wai ta in hi ji chun hi cho hi chom khat ananga au hi tin ananga lewhan hichi ho mangcha hichi tools ho mancha dani het tiang ole hichi logo chu nom ta isim theyo hi ji chun chom khat ananga au hitin chule photoshop ma e khat transparent bol dan ho nan dong vin hi cho chu na ep version jang jong lew chun ahi thei su ke hi na option chu ki bang su ke hi in ahin lan het them lo wai le chong chu hung ki bol pi ki denga hi in tunia isei de wa hi ai le hichiwa hi line segment tool ki ti pen hi hichi isei de wa hi in aban la arc tool spiral tool rectangular tool aban la polar grip tool chi hoang hicho si tunia isei de wa hi in hiji chun nga le lo helin hichi video ho isi mo hi ban cha tool so hi iti za ding ham ti ane he phot lew han banner hi han lang ai lo le certificate hi han lang logo jong le iza kai hi chwa hi ki sim thei hi na hi chwa hi design ki bol thei ji chun chom khat ananga phot no hi tin hi chi video he ban cha na ven lang tool so aza dan he ting le ni chwa chu e hoding ang nom ta e chai theyu he ti chu iga sei theyu hin tin ama sapena chu e sei de wa hi ai le line tool na line tool hi in chi line tool hi e cho si in sei zo tiang le announcement hal khat hung ki bolding hi in hi chong chu hoita an ngai hlau hi tin aji su tu la ya na tong nom ai lo wai le company an na tong nom hoding ang khat advertisement hung ki bolding ei si chun nanop mobile na ho na join theyu hi in it join ding ham hoila ya join ding ham ti ho chan ge yaung ki sei ding ei ji chun hi video ya chai chan ge ya na velo hen na subscriber hoding di subscriber hoding offer tampi hung ki bolding ei na nga tu hi line segment tools hi aza dan na sei hi tin ichlai na click ding abalen file new file hon dan ho iza kai chu sei zo saw hi in document si ta hong kyon ting le line chu hi ta hi kaya nanop na draw the nanop le hi layong na draw thei ai wanga pen tool banga chu hi chi ki job loading hi chlai na mi zo ting le line hi chpa he stroke hi ana on hi tin aban le hi ta hi na kaya hi le betang pen tool chu hi le hi tai khat be na kaya aban le hi chlai na mi ekit ting le hi chiba ko na hung ki job kit ji a hin na ahin la line tool chu khuti lo hi khat be na mi an la so ai le chun line tool chu ki chai jing ai na aban le hi ta hi jang ke line kai nge na ti a ong le na kai the hi ta hi na mo kai ai le chun hi chi hung soi mai the na ajang lo ham ti ne het thim lo ding ei ji chun hi che ajan theina ding a chu shift nei khat na keyboard na shift me en lang hele chun hi chi nangin kai su kai to rong la chun ajang ke a line chu hung ding ai na abana hi tai na kai su ding ai le shift me le chun jang ke a chi ding ai na jang ke a hi tai na le hi ta ho jang ke a chi na ding a chu shift na me ding ai in aban le hi chi line ni hichilaya copy bowling ena ti ai le hichi selection tool ana chi ding hichi pa hi l me en lang l na me ding aban le hichi na kai phei ding hai na al khat na kai phei ding na kai phei jo ting le ni ta cho ni ting la control d me la chon control d me la chon a space ki bang chana cho izat na dei ham na hi ta cho control d na mi chana cho hi ta duplicate ki bolding amala ma hi ta cho chi ding gol khat na bol ngai te lowa control d mi ai le chi jeng ding hi na
na het thêm nào à na het thêm lo wai le abula ga tha sei kit noi tin hi chi lai si chu na line hi na select ding hetai na mi ding jangke ding na ti la shift na mi ding aban la space chu izat na dei ham na ichiwa ko na hi selection tool na select ding na select zo tiang le space izat na dei ham a space na dei zat chat chu na khin ding anoi langa chi su jep ding na ti aong le hi chi halkhat kai su in lang halkhat kai su in lang koi le chun hi chi value han hi chi na khin tiang le to a chu I bol khelo min hi chi na khin tiang le l na mi ding hi alt ki ti pen chuna me en lang hi chi I chana na khin nom ham al chakhat khin su hitin hitin tu in velen dang hat ga click noi tin velen han ni chi sang zo cho chi sang ana hi tai hal khat hung su chu abana hi chi abona hung su pe ding na ti ai la control d me la chun na hi chi me en lang control d me la chun chi ho a space ki bang chena cho hi tai hung su ding ai to ai chi wa pa na chi to ki ding na de ai le al me ki nen lang ni chi pai hal cha na hin to ki ding ai ni tin hin to ki noi tin control d me ki la chun na ni ta ho chi hi chi chu align za da na hi in chule hi chi ba ko na line I khatna ko na chu nangin na dei tampi selecting na ti ai le a process chu na follow ding ai na a process chu na zui ding hi in aban le hi chi line ki ka hi point khat hab beng na ti ai le phat masa video ai na say pen tool na pen tool chu click le chun hi chi ba add control point tools ki ti pen hi lan lang alaya khat be click le chun hi chi ba ko na ina modify kit the hi hi chi ba point khat ta na le eta ho kyap thai kit a hi in hi chi chu tuni line iga sei the now hi chi chan chu hin tin abana topic pa hi chiu tin arc na arc akitin arc tool hi ipiham ti ai hi tin click le chun betang anoi langa arc kiti chu circle la circle hing lo na arc a hi in aban le ichilanga na kaino mai le hi tai na kaya na haing the ahin la langkhat langa na kaino mai le hi tai na kaya tai na ha thai a chung lang ding na ti la chung langa na kai ding a hoi langa on ding ana dei ham na ta chun na bol thai hi in aban le hichilaya ko na nan kai tai ti te ai le hichilaya align chi ding hi ta hi line arc hi close ding na ti ai le c me le chun betang chihu diagram hoi ta met so ai lo ai le ipia population hovel na percentage hovel khot na choi ki janga hi in ta he bola na no mai le hi chi asan na pi a ngabana khat na jit kit na hi ta hi khat jit kit no hitin hi ta na jit na ngaban le chi green ong na pi kit thei na hi ta na bol thei ni chi na no mai le rotate ong na bol thei na hi ta ong rotate ki bol thei hi chi chu I khat a hi in aban le hi chong hi ga sei be le han el me kit nen lang na I chana rotate na dei ham ai lo le I hoi lai chana na hin nom ham hinin lang aban le control d me kit le chan na duplicate abona ki duplicate kit ding I ta ong chu na bol kit the aban le to ai topic khana che kit no hitin spiral tool na spiral tool a cheutin hi chi piham ni ti ai level le chun to ai line tam pi ki kol cho arrow achung lang me le chun betang chu ki kol neu deu ki kol neu deu na tam deu cho ngaban arrow noi lang pa hi me le chun chi ho hong ki chai de thom deu na thom deu a hi in aban le hi chi na no mai le arrow ji lang pa me le chun hi ta ho ding a hi in ve lang pa na mi a hi tai na kaya le betang chi up na mi ai le tam deu ding hi in
down na mi ai le hi chi aki kolpa hong hlom deu ding ai na heta khon na bol the in aban le hi chi aki kolpa hi tu hin vele chon hi tai ka zoom out na ka zoom in jong le ki banga chu ai wanga control kami ating le control me engatin hitin hin ka leng sau ding ai hi ta ho ki ka ding ai in hi ta ka shot nai ting le aki kolpa hong li na aning langa hong ki kol tamai na ni chi chu control me en lang hi le chon hi chi nang in na dei dan na hin thei ai na ni chi chu control na mi elowai le chun betang chi hu abe be ma alit le ania wa bo ki hi na hi na control na mi ai le chon hi chi a design ki hial ding ti nai na ni chi chu hi chi tools iga sei thei na win tin abana chi kit le han toy rectangle grip tool ki ti in chi pen hi tin me en lang mouse na la lo ding ai mouse ina me den na lai ding ni chi zo tiang chu le right side arrow me le chun align ki kai su pa ho tam ding a hi in ain la align hlom ding na de ai le na veilang pa me le chun ni chi ho hlom ki ta na ta atam na jet lang hlom na veilang a hi in aban le arrow chung lang chu me le chun aki kai phei pa ho tam ding a hi in anoi pa na mi ai le hlom kit ding ai na chi chu a hi in aban la chung lang ki chi ding anoi lang ki ka ding na de ai le v na mi ding ai eta ho v me le chun achung lang ki chi ding anoi lang hi ki ka ding ai achung lang ki ka ding anoi lang ki chi ding na de ai le f na mi ding ai f me le chun hi chi adjustment na hi kit nin eta ho ne adjust kit the ai na aban la hi chi chan chu hi chi tools iga sei the now in tin abana chi ki noi te na chaina ding jong ai ta in polar grip tool ki ti in hi chi tin na kai ding hi ta na kai ting le to a hi vele chon hi chla ya kin not ni na kin not de na hi chlang hoi ki kha a hi ta ho ma hi in na hi chi na ding a chu hi chi v le f ong chu ki jang ki na hi in a hin la hi chi na za ting le hi chi na draw ting le mouse na ha lo ding ai na mouse chu na mi eden ding aban la to a hi vetang v me le chun hong ki ha kol deu ding ai chu na f me le chun opposite na chi kit ding ai chi v le f na v le f a hi in aban le arrow achung pa me le chun aki kol pa khotam deu ding anoi pa na mi ai la ki kol pa hlom ding na eta ho hlom ding eta ho hi in aban le na chi lang pa na mi ai le ni chi amol ki kai pa na avil chung lang pa hi le aki kol pa tam hi in anoi lang pa hi le aki kol pa hlom hai aban le chi ho adjustment na de ai le v le f na za ding hai na v na mi ai le chi ho hlom hi ta ho ki mat den ding hi in ai la v na mi ai le chi ho eta ho kit ding nang in na dei dan nai na niche vai double click ball kit le chun abona cho injawa cho ina sei hi win a tools for zo se chu double click ball le chun hi che vai yong ki set ding ai izat na dei ham ai lo le isana number hi chi sim le chun 49 na somli le ko number hi in aban le hi chi pen align hi tai alum ki kol pai number nga na 5 a hi in hi chewa ko naung na set thei hi in nangin na dei dan nai chewa ko naung na set thei ki na chi chu ega sei thei naw hin tin vele chun hi chewa hi ai chi nano mai le chong na feel ki thei naichlai na che ana feel thei chi ho na eta hi thil draw na choi ki jangji a hi in chule hi chi effective le poimo ta ki jangji a hi in hi choi na na het thiamai le inzo ting le logo ho banner ho in sim ting le hi choi poimo ding hi ji chun hi chi het a poimo na hi na het na hi chi hoi a tools ho a za dan het ting le hoi ta nangin iza kai sim jong le chun ni chewa ko na hi nom ta bailam ta na sim thei he ti chu iga sei thei hin tin chule injowa abulanga iseyu na to na ding he ti na halkhat iga sei chu a hi ai le chun thaki na November December sunga khu in langa ko na
na to na khat ke ho company in hung ki la ding hi ji chun koi ta banga thanu ma mai le hi chiwa chu phone number ho hung ki pin tin address hung ki pin tin hi chi muna ko na chu na bola apply na ki bola na select nang selection na hung kai ai le chun hi chi langa office langa na tong dinga training bola na hung thei he ti su kan sei no men tin hi chi ba na chu hi chi company na to na ding ai cheng khat rong ai lowa nang hon na to jing theu aban le training na chai ting le nang in jong nang ma office atha khat na kyo na hi chi to banga chu no office na rana alhalo ding hi ai le sing thum le sing li ki ka na sang som thum sang som li na lo ding hi in ahin la hi china ding a chu nangin training na chai phot ngai a hi ti chu niga sai theu hin tin aban video ki ting le na ahong ki hung ting le ni chilanga chu ahong ki hung ding a that iza ka ahong ki fix zo ting le ni chi KUKI channel a announce sung ki ball kit ding hi in ATM khanai chi chu mi spong ya na ti ai le chi KUKI channel subscribe na ki ball lang subscribe na bol jo ting la bell icon kharung do an tin chi chun nami ele chun video tha ong ki upload chang le na vet jing the hi in na vet ting le ni chi notification rong chu na mu the he ti chu iga sei the hin tin tuni KUKI channel ve jo si na bon win ka ki pa na kan phongin akit ting le video wedding in jong ana ki gong ki no hi te ka ki pa